Malaksipay ken kuana awan tidak cuma amok adut sa lutsod kahit si panunod mo resulta ti dismayan tal na di madirukan kaputi na palagas nga di mo malipatan Idosan din natin ang ating malagkit. Malaksipay ken kuana awan tidak duma ni Jesus tisumbat aming narigrigat malaksipay ken kuana awan tidak duma amok nga dati bantay kasla di makalayan amok nasib nga pangalan kasla wari nagini bilang man madimam mo ti sao ti Dios puno ket nulok tam tapuso mapakita ni Jesus ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan malaksid pay ken kuana awan ti daduma ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan malaksid pay ken kuana awan tidak duma Ito malagkit. Steam lang natin. Low fire lang natin. Tingnan natin. Wow! Yan. Pwede na natin ibalot. Jesus na imbag kaunay awan pagbut nga naadaak kita presensya Jesus na imbag ka Jesus na imbag kaunay agyaman na Jesus iti amin apitik ti puso manakabalin ka unay awan pagbut nga naadaak kita presensya manakabalin ka unay agyaman na Jesus iti amin apitik ti puso inik ka nakibiyag ko ti sa umang silaw kanya inik ka espiritu kenom na mati inaldaw inik ka nakitalgen ti kararwak na pluwan sana sikat mangipapaay amin ama sa puko Jesus na imbag ka Jesus na imbag ka unay awan pagbut nga taadaak kita presensya Jesus na imbag ka Jesus na imbag ka unay agyaman na Jesus iti amin apitik ti puso agyaman na Jesus iti amin apitik ti puso adat mana ngajak
ating suman. Nagawa ko na. Uy, malaki. Maliit ang ating steamer. I-steam na natin. Lagay bikasya doon. So, dito natin ilagay. Bikasya natin. Yan. Lagyan na natin ng tubig. Pwede naman ganito. Kasi natalian naman. Steam natin ng 30 minutes. Okay? Yan, luto na.